For today's video maghimo na pud ta og portrait ang pinakasikat diri nga vlogger sa Dipolog City, si Madam Miss Pilingera. Ang atong gigamit diri nga method is Lumis, tapos ang atong materials nga gigamit ay charcoal pencil and charcoal powder. Pure lang ni siya din sa atong paglumis. Pag sketch is mungulto. O karon kinsa to naka ila ni Madam, mamalihig lang ta diag share og follow na lang pod, then react basin di ay og makita ra ni Madam para ma-notice ta og ma-shout out. Ato din higidon si Madam kay kabalo ko nga daghan kay na-inspired tungod kay agi pod siya ang kaagi nga dili pod sayon, dili lalim, og karon successful na sila. Og ayan na lang po ay kalimot og follow basin di ay og makadrawing ra po kanako po og salamat sa paglantaw.